Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi hari Selasa ini melanjutkan pembelajaran kitab Syarah Mustawa Tsalits. Masih kita menyisakan latihan 8, 9, 10 ya. Halaman 188 terakhir latihan ke-7 Tadribus Sabi. Dan kita ingin murojaah dulu, murojaah atau merangkum materi yang lama. Muhammad mungkin kita baca di layar, Om. Kita baca di layar. Bina'ul fi'li. Bina'ul fi'lil madi lil majhuli. Bentuk Fi'il madi untuk yang tidak diketahui fa'ilnya. Tidak diketahui fa'ilnya atau tidak disebutkan. Contoh kalimat wahid. Saraqas sariqul jawala. Mencuri itu? Mencuri itu mencuri jawala HP. Saraqa fi'il. Saraqa fi'il madi mabniun 'alal fathi. Madi maklum namanya. Madi maklum. Sariqu sebagai fa'il. Fi'ilnya. Al-jawala. Al-jawala sebagai maf'ulun bih. Kita ubah polanya menjadi suriqal jawalu. Apa itu? Mencuri. Telah mencuri. HP. Telah dicuri. HP telah dicuri. Nah, pelakunya mana? Nggak disebutkan kan? Nah, Ustaz. Suriqa. Di dhamma awalnya, dan di kasroh sebelum huruf akhir. Kemudian yang tadi sebelumnya al-jawala sebagai maf'ul bih. Naam. Sebagai maf'ul menjadi fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Marfu ya. Nah, Ustaz. Senan, darabtu. Darabtu al-kalba. Saya telah memukul anjing. Menjadi Duribal kalbu. Anjing telah dipukul. Majhul. Kemudian Aliyun syaribal ma'a. Ali telah minum air. Menjadi syuribal ma'u. Air telah diminum. Air itu telah diminum. Arba'ah. Katabal mudarrisul darsah. Guru itu. Pak guru itu telah menulis pelajaran. Majhulnya Kutibat darsu. Pelajaran itu telah ditulis. Al-fi'lul mabniyu lil ma'lum. Al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi. Fi'il mabni untuk yang maklum, yang aktif. Aktif diketahui pelakunya. Nah, fathah semua, akhirnya tengahnya kasrah yang fahimah. Kataba doroba fahimah. Nah, kita majhulkan menjadi Kutiba duriba fuhimah. Nah, di kasrah di dhammah awalnya huruf awalnya di dhammah dan di kasrah sebelum huruf akhir. Nah, itu disebut nama fi'il majhul. Lil majhul. Madi lil majhul. Madi lil majhul. Kita baca al-qawaidu. Al-qawaidu al-fi'lul mabniyu lil majhuli. Huwa alladhi yakunu fa'iluhu majhulan. Fi'il mabni lil majhuli, fi'il yang tetap untuk fi'il majhul, dia yang tidak diketahui. Yang pelakunya tidak diketahui. Tidak diketahui, nah. Majhul. Tidak diketahui atau tidak
Ditulis sengaja. Tidak disebutkan. Itu pengertiannya ya. Nah, Ustaz. Definisi dasarnya. Asani. Al-fi'lul madi lil majhuli yakunu bidhammi awalihi wa kasri maqobla akhirihi. Fi'il madi untuk fi'il majhul dibuat di dhamma huruf awalnya dan di kasroh sebelum huruf akhirnya. Nahwu. Nahwu, nasoro, nusiro. Alima. Alima, ulima. Masaha. Musiha. Kasara. Soro, kusiro. Kusir. Yang ketiga, sebentar. As-salis, kaidah yang ketiga. Al-fi'lu al-mabniyu. Al-fi'lul mabniyu lil majhuli minal af'alil mu'talati. Fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni yang majhul dari fi'il-fi'il mu'tal. Yang berilat. Yang berilat. Pertama, al-awwal al-fi'lu. Al-fi'lul ajwafu. Fi'il ajwaf. Fi'il yang huruf ilahnya di ain fi'ilnya. Ustaz. Bagaimana memajhulkannya? Tuklabu. Tuqlabul alifu ya'a wa yuksaru maqoblaha. Alifnya diganti. Alifnya diganti dengan ya, kemudian Dan dikasroh sebelumnya. ya. Sebelum ya. Sebelum ya-nya. Sebelum ya-nya. Sebelum ya-nya. Nahu qala. Nahwu qala qila. Qila. Qala berkata. Qala berkata, qila dikatakan. Qala termasuk ajwaf kan? Nah, Ustaz. Lu alifnya kita ganti ya tuh. Nah, Qila. Khafa. khofa, khifa. Nah, khafa takut. Khofa, takut, khifa ditakuti gitu, Ustaz. Udah. Alifnya diganti ya kan? Nah, Ustaz. Dan di kasrah sebelum ya-nya. Khi. Ikhtara. Ikhtaro, ikhtiro. Ikhtara memilih. Ikhtaro memilih, ikhtiro dipilih. Nah, diganti alifnya dengan ya kan? Nah, Ustaz. Ikhtara. Ihtaja. Ikhtaja, ikhtija. Qama. Qoma, qima. Nah, kemudian al-fi'lul mabdu'u. Al-fi'lul mabdu'u bita'in zaidatin. Fi'il yang diawali Fi'il yang diawali dengan huruf ta. Ta tambahan. zaidah, tambahan, ta tambahan. Bagaimana majhulnya? Bidhammi. Dhammi awalihi wasanihi wa kasri maqoblal akhiri. Bidhammah Huruf awalnya. awalnya di dhammah dan Yang kedua. huruf keduanya di kasroh Dan di sebelum dan di dhamma dan pula huruf kedua. Maksudnya gitu. wasanisi wa kasroh. Huruf pertama di dhammah dan huruf kedua dan Dan di huruf kedua kasroh juga di dhamma. sebelum Huruf kedua juga huruf keduanya di di dhamma. dhammah dan di kasroh sebelum huruf akhir gitu ya, Ustaz. Huruf pertama kedua di dhamma ya. Nah, Ustaz. Bidhammi awalihi wa tsanihi. Di dhamma kan huruf pertama dan kedua. Huruf pertama dan keduanya di dhammah dan di kasroh sebelum huruf akhir gitu, Ustaz. Nahu ta'allama. Nahwu ta'allama tu'ullima. Ta'alam berawalan ta kan? Nah, Ustaz. Dhamma kan pertama kedua. Kasrah sebelum akhir. Ta'akhara. Ta'akhara tu'ukhira. Ta'akhara terlambat. Tu'ukhira dilambatkan gitu, Dilambatkan, diakhirkan, dimundurkan. diakhirkan. Contoh lain tahaddasa. Tahaddasa ta'addasa tu'uddisa. Tuhaddisa. Tadabbara. Tadabbaro tu'ubbiro.
Tudub, tu'ubiro, tudubbira, tudubbira gitu. tu'ubiro, tatap. Takallama, Takallama, tukulima, tukulima. al-fi'lul mabdu'u bihamzatil wasli. Al-fi'lul mabdu'u bi hamzatil wasli bi dhammi awwalihi wa salisihi wa kasri ma qabla al-akhiri. Ini yang diawali. Fi'il yang diawali dengan hamzah wasal, maka huruf awal dan huruf keduanya didomah dan dikasroh. Awalnya huruf Awal dan awalnya huruf keduanya, huruf awal ketiga, dan huruf keduanya didomah, Ustaz. ketiga tuh. Salisihi. Wasalisihi, huruf ketiganya, Nah, huruf pertama dan huruf kedua awalnya dan didomah. huruf ketiganya. Nah, huruf pertama dan ketiga, afwan ya. Ya, Ketiga. huruf pertama dan ketiganya didomah dan Dan dikasroh sebelum huruf akhir. nahu Nahwu intasara. intasoro untusiro. Itu intasara awalnya hamzah wasal kan? Nah, Ustaz. Kita domahkan huruf kedua dan ketiga. Huruf pertama dan ketiga. Untusiro. Istakhraja. Istakhraja ustukhrija. Istukhrija. Istaghfara. Istaghfaro ustughfiro. Inqalaba. Inqalaba unquliba. Nah, unquliba. Bentar, saya merangkum. Al-fi'lu alladhi fihi alifun. Al-fi'lul ladzi fihi alifun zaidatun. Untuk Fi'il yang terdapat. fi'il yang terdapat alif tambahan. Bagaimana memajhulkannya? Bidomi awalihi wa salisihi wa kasri maqobla al-akhiri summa tuklabul alifu wawan. Lil Huruf munasabati. lil munasabati. Idamah awalnya Didomah awalnya dan ketiganya dan dan dikasroh sebelum akhir. huruf akhirnya, kemudian Diganti dijadikan alif diganti dengan wawu untuk untuk keserasian. menyesuaikan keserasian. Menyesuaikan. Nahu. Nahwu qobala kubila. Qabala menemui. Kubila ditemui. Qubila itu. Taqabala. Taqobala tuqubila. Taqabala saling berjumpa. Tuqubila Qubila saling dijumpai. menjumpai, saling diadakan Saling perjumpaan. dijumpai. Saling dilaksanakan perjumpaan. Pokoknya ada huruf alif tambahan ya. Nah, Ustaz. Kemudian al-fi'lun naqisu. Al-fi'lun naqisu bidhammi awwalihi wasalisihi wa kasri ma qoblal akhiri summa tuqlabul alifu ya'an. Fi'il naqis dengan Fi'il fi'il naqis dengan dhammah di huruf awal awalnya dan huruf ketiganya dan di dan kasroh sebelum huruf akhirnya. Kemudian diganti alif dengan ya. fi'il naqis seperti ishtara. Nahu Nahwu usturiyah. ishtara. Usturiyah. Ishtara. Istaro, istaro, usturiyah. Ishtara membeli. Istaro membeli usturiyah dibeli. Beli. Di nama awal dan ketiga kan. Nah, Ustaz. Kemudian huruf alif maksuranya alif bengkok diganti ya. Ishtara usturia. Ibatala. Ibatala ubutuliyah. Ibtala menguji. Ibtala menguji, ubtuliyah diuji. Istaghna. Istaghna ustukhniyah. Istaghna merasa
cukup setengah. Yustuknya merasa tidak dicukupkan. Selesai. Kita coba latihan kemarin. Hawil. Hawilil fi'lal mabniyah lil ma'lumi ilal majhuli. Ubahlah Ubahlah fi'il mabni untuk yang Pak. maklum ke fi'il majhul. Fahim tuh. Fahim tu darsa. Menjadi Fuhimat darsu. Fahim dars. Qara'a. Qara'a aliyun al-Qur'ana. Quri al-Qur'anu. Fatahat. Fatahat al-bintu al-baba. Futihat al-babu. Futiha muzakkar bab. Oh, futihal babu. Nasahal abu. Nasohal abul ibna. Nusihal ibnu. Nah, syukran Ummu Ammar. Ustaz. Rangkumannya kita baca latihan ketujuh yang belum. Ummu Abdurrahman at-tadribus sabi'. Mungkin Nah, Ustaz. belum ya kemarin ya. Nah, Ustaz. Fadhali Satu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribus sabi'u, latihan ke-7. Ij'alil af'alal mabniyatal lil majhuli mabniyatan lil ma'lumi kama namaduji. Ubahlah atau jadikanlah. Jadikanlah fi'il mabni majhul menjadi mabni maklum sebagaimana dalam contoh-contoh. Nah, ini kebalikannya ya. Nah, Ustaz. Kebalikannya. Fi'ilnya sudah majhul. Kita maklumkan. An-namudaju. An-namudaju, contoh syuribal ma'u. Air telah diminum. Menjadi Syaribah hasimun al-ma'a. Hasim minum air. Jadi kita sebutkan filenya ya. Nah, Ustaz. Sembarang boleh, sembarang. Nah. Filenya boleh nama atau profesi. Lain. Wahid. Wahid. Usturiyatil bidha'atu. Barang itu. Barang itu telah dibeli. Menjadi Istaro abi al-bidha'ata. nah, setara abi. Ayahku membeli barang-barang. Nah, Isnan. Wuzzi'at samanu ala aqsatin. Harga barang itu. Harga barang itu telah dibayarkan secara berangsur. Berangsur. Aksat. Cicilan. Dengan cicilan. Menjadi Wazza'al muwaddafu as-samana ala aqsatin. Nah, Pegawai itu telah membayar harga dengan cicilan. Nah, Alasa tu'ulimul hadithu. Salah itu Om. Oh iya. Tu'ulimah apa? Tu'ulimal hadithu. Nama tullabu al-haditha. Para pelajar mempelajari hadis. Arba'ah siro fissaharoi. Gurun dijalani, dilalui. Ditempuh. Saro Zaidun wa Aliyun fi sahra'i. Zaid dan Ali berjalan di gurun Sahara. Terus itu fiilnya fiil ajwaf tuh Om ya. Nah, Ustaz. Diganti Om alifnya dengan ya.
Ya, Ya. pada Dan majhul dikembalikan kepada alif. Khams. Hamzah, ustukhrijadz dzahabu. Emas itu Emas itu telah dikeluarkan. menjadi Istikhroja, dengan istikhraja. iya istakhroja. Istikhraja. Istakhroja at-tajirudz dzahaba. Nah, Pedagang itu mengeluarkan emas. mengeluarkan. Kita Maksudnya menggali gitu, menggali dari tanah gitu ya. Mengeluarkan menggali. dari dalam tanah. Sip. Kita tuku bila fisuki. Di Di pasar itu pernah pasar, diadakan, di pasar saling pernah diadakan, bertemu. saling bertemu. Nah, Oh, saling dipertemukan. Menjadi diadakan. tako tala Takobala. hasanu. Oh, takobala. Jangan takobala. Takobala. Takobala Hasanun wa Muhammadun fisuki. Nah, Muhammad dan Hasan dan Muhammad saling bertemu di pasar. Sabah. Sab'ah ghudirul mustasfa lailan. Rumah sakit itu Rumah sakit itu ditinggalkan semalam. Menjadi Ghadarul maridu al mustasfa lailan. pasien. Pasien itu meninggalkan rumah sakit semalam. Check out. Samin untuhiya minal amali. Pekerjaan itu telah diselesaikan. Intaha ammi minal amali. Amanku menyelesaikan pekerjaan. Telah selesai dari pekerjaan. Desa. Istukhirallahu. Mana ketik lo? Ustu. Jangan i. Jangan i. Istu berat kan istukhira. Naam, Ustaz. Jadi Ustukhirallahu qabla safari. Nah, ini madinya aja yang berubah, Ustaz. Allah telah istakharallahu gitu. Jangan ustukhira artinya apa? Ustukhira. Allah telah dimintakan pilihan. Diminta istikharah pilihan sebelum safar. Menjadi istakhartu Allah qabla safari. Boleh pakai dhamir, Ustaz? Boleh, Om. Istakhartu. Saya beristikharah pada Allah sebelum berperjalanan, safar. Bepergian. Dia feel ajwaf kan? Naam, Ustaz. Awalnya hamzah seperti istaqama Ustuqima. Istafada. Ustufida. Ustufida ada di latihan sebelumnya itu. Nah. Latihan sebelumnya tadi. Latihan istaqbala. Latihan 4 ya, Ustaz. 4 ya. Nah. Rabi'. Enggak, bukan, Ustaz. Latihan 5. Ajwaf. 5 ya? Nah, Ustaz. 6 ajwaf. Yang 5 ajwaf. Tamrin 6. Ajwaf tapi bukan hamzah awalnya. Nah, kalau yang ini oh iya, bukan istaro. Dia dilihat di tabel aja kalanya. Latihan ke ini, Ustaz. Latihan kedua, Ustaz. Ada ya? Ihtaja, istata'a,
Ista'aro. Latihan kedua betul. Nah, Betul besar nih. jika yang 5 huruf baru awalannya kasroh. Nah, Apa ini? Apa nih? Yuk, langsung berikutnya. Al-asir uqima fil funduqi mundu yaumil jumu'ata. Jumu'ati. Salah ketik ya. Mundu yaumil jumu'ati. Hotel itu telah Hotel itu telah dihuni sejak hari Jumat. menjadi Aqamal musafiruna fil funduqi mundu yaumil jumu'ati. para musafir. Para musafir tinggal di hotel sejak hari Jumat. Hadi asyara. Al-hadi asyara i'tida ala hadal amri. Masalah ini telah dibiasakan. Masalah ini telah dibiasakan. Menjadi i'tada apa ya? I'tada waladun al-waladu ala hadal amri. I'tada fil ajwaf ini juga ya. Nah, Ustaz. Anak ini terbiasa. Anak ini terbiasa dengan permasalahan ini. Syukran. Muhammad Rahman. Afwan, Ustaz. Kamu Putri langsung mungkin. Nomor 1 langsung dimaklumkan. Maaf Ustaz. Ishtaro Ahmadul bido'ata. Nah, Wazza'a Ammarun as-samana ala aqsatin. balas. Ta'allama Khalidun al-haditha. Arba'ah. Taro Umaru fi sahra'i. Khamsah. Istakhraja Mahmudun al-dhahaba. Nah, Taqabalat tajirani fi suqi. nah. Godarot tabibu al-mustashfa lailan. Mana? Intaha al-muwaddofu minal amali. Istakhara ar-rajulu allaha qablas safari. Asyarah. Aqamal musafiru fil funduqi mundu yaumil jumu'ati. Hada asyarah. I'tada abi ala Panjang. I'tada abi ala hadzal amri. Syukran. Zahra juga langsung dimaklumkan. Khalidun al-bido'ata. Dan Waja'a Ahmadu as-samana ala aqsatin. zainya tasydid. Wazza'a Ahmadu as-samana ala aqsatin. Nasa. Ta'allama Aliyun al-haditha. Arba'ah. Sakhraja Ahmadu az-zahaba. Taqabala Khalidun wa sadiquhu fi suqi. Sab'ah. Godaro abi al-mustasfa lailan. Untuk ya. Intaha Khalidun minal amali. Tis'ah. Istakhara Istakha panjang.
istakhara Muhammadun istakhara Muhammadun Allah qabla safari. Syarah. Aqama Khalidun fil funduki mundu yaumil jumu'ati. Ada asyarah. I'tadal mudiru ala hadal amri. Ummu Zahra bagus. Afwan Ustaz. Ummu Muhammad langsung maklum. Bagus jaringan. Naam, wahid istara Muhammadun al-bida'ata. Isnan waza'a Ahmadu as-samana ala aksatin. Salas. Laila. Intaha ukhti minal amali. Kalau ukhti muannas jadi intahat. Intahat ukhti minal amali. Istakhara Khalidun. Ajwaf istakhara. Oh, na'am. Istakhara Khalidun Allaha qabla safara. Qabla safari. Oh ya, na'am. Qabla safari. Asyarah. Aqama Muhammadun fil funduki mundu yaumil jumu'ati. Jumu'ata. Jumu'ati betul? Yaumil misalnya. Na'am. Na'am. Ada asyarah. Iktadal apa ya? Sebentar. Iktadal tulabu ala hazal amri. Bagus Muhammad. Syukran. Apa Ustazi? Ummu Sa'idah maklum langsung. Wahid ishtara Hashimun al-bida'ata. Itnan waza'a Ahmadu thamana ala aqsatin. Salas. Ta'allama Aliyun al-haditha. Arba'ah. Sara Khalidun fis sahra'i. Khamsah. Istakhraja Muhammaduz zahaba. Sittah. Taqabala tujjaru fis suqi. Sab'ah. Ghadara al-abu al-mustashfa laylan. Thamaniya. Intahu muwaddafu minal amali. Tis'ah. Istaqara musafirullaha qabla safari. Asyarah. Aqama Muhammadun fil funduqi mundu yaumil jumu'ati. Ada asyarah. I'tada Muhammadun ala hazal amri. Ikram. Ummu Sa'idah bagus. Ummu Hafsah juga maklum kan? Naam Ustaz. Bismillah. Wahid istara Hasimul al-bida'ata. Isnan. Wazza'a Umaru as-samanu ala aqsatin. Wazza'a Umaru. Wazza'a Umaru ala aqsatin. Ulangi. Wazza'a Umaru samana ala aqsatin. Samana betul. Salas. Maaf, lebihnya lupa. Ta'allama Aliyun al-haditha. Arba'ah. Saro Ahmadu fis sahra'i. Khamsah. Istakhraja Umaru ad-dhahaba.
Taqobala Umaru fisuqi. Taqabala Umar wa Kalau Umaru wa asdiqohu fisuqi. sab'ah. Sab'ah. Godaro at-tabibul mustasfa lailan. Thamaniyah. Intaha aliyun minal amali. Tis'ah. Istakhara Khalidun Allahu qabla safari. Yang istakhara Khalidun Istakhara Khalidullaha qabla safari. asyarah. Asaro aqama Khalidun. Oh ya. Betul. Afwan. Aqama. Aqama Khalidun fil funduki mundu yaumil jumu'ati. Ada asyarah. Ida asa. I'tada aliyun ala hadal amri. Santi, syukran. Ummu Hafsah. Apa yang Afwan? Ibu Murni. Langsung juga. Maklum. Wahid. Istarol muwaddofu bil al-wido'ata. Nah, kalau saya, ana Istaraitu. Ishtarai. Isnan. Isnin. Istarot is-sokhra'i. Khamsah. Istakhraja. Nah, istakhraja siapa pelakunya? Istakhraja Utsmanu az-zahaba. Nah, Sid. Taqabala Muhammadun ma'a sadiqihi bis-suqi. Sab'ah. Ghadaral marda al-mustasfa lailan. Nah, mardah. Thamaniyah. Intahal muwaddafu minal amali. Tis'ah. Ustuhira Ahmadullah. Dia maklum. Istakhara Ahmadu. Ajwaf. Alif panjang. Istakhara Nah, betul. Ahmadullah qabla safari. Nah, Aqamal musafiru fil funduki mundu yaumil jumu'ati. ada asyarah. I'tada mudiru ala hadal amri. Tadam. Syukran. Apa nih, Ustaz? Ini barakallahu fikum. Amin ya Allah. Yang belum lagi Ummu Ammar. Langsung dimaklumkan, Istaraitu al-bid'ata. Nan. Wazza'a at-tajiru samana ala aqsatin. Alas. Ta'allama Hamidun al-haditha. Arba. Sara aliyun fi sohra'i. Khamsah. Istakhraja Khalidun az-zahaba. Sid. Taqabala tajiruna fi suqi. Jamaknya tujar. Tujaro. Tujaro fi suqi. Tujaru fa'il marfu. Taqabala tujaru. Taqabala tujaro fi suqi. Kalau dua pedagang tajirani. Tajirani. Nah, kalau jamak tujaru. Tujaru fi suqi. Sab'ah. Khadarul maridu al-mustasfa lailan. Thamaniyah. Intaha
intahal muwaddafu minal amali. Is'ah. Istaharo Istakha panjang. istakhara musafiru Allah. musafiru musafiru Nah, mustafiru Allah. Allahu qabla safari. Allah maf'ul kan? Anam Allah qabla safari. Asyara. Aqama duyufu fi funduki mundu yaumil jumu'ati. Hada asyara. I'tada akhi ala hadal amri. Ahsanti, syukran. Muhammad. Afan. Sudah semua, Ibu Ramlah mau coba Ibu Ramlah. Sudah azan belum? Simak sepertinya Bu Ramlah. Dan semua ya. Umur Hendra lagi sudah pening Pak. Saya paham. Dan semua ya. Tadribus samin kita umum Zahra at-tadribus saminu. At-tadribu saminu. Latihan ke-9. 8. Ke-8. Wallahu ta'ala bi'ayyi lambing kutilat. Nah, dengan sebab dosa apa dia Dengan sebab dosa apa dia kutilat? dibunuh. Oh. Dengan sebab dosa apa dia dibunuh? Ini kisah anak perempuan yang dibunuh, dikubur hidup-hidup ya. Pada masa jahiliyah. Karena merasa malu orang Arab itu punya anak perempuan. Dahulu kala Arab jahiliyah ya. Na'am Ustaz. Bi ayyi dzambin qutilat, surat At-Takwir. Ya. At-Takwir. Kita lihat di layar. Alam nasyrah. Ayat 9, al-ayat tasi'ah. At-Takwir. Al-Buruj. Al-Infitar. Ini dia ayat 9. Bi ayyi dzambin qutilat. Temuzara ya. Na'am Ustaz. Karena dosa apakah Dia dibunuh. Dibunuh tuh. Maklumnya apa? Qatala. Majhulnya kutila. Bentar Fi'il majhulnya kutila. Fi'il maklumnya apa? Qatala. Jenis fi'ilnya? Qatala madi soheh ya Ustaz? Fi'il sahih salim. Syukran. Satu-satu ya. Na'am Ustaz. Barakallahu fiik, syukran. Barakallahu. Ummu Abdurrahman mungkin Na'am Ustaz. ayat berikutnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ayat 9. Ayat tasi'ah ila Al-Hadiyah. Hadiyah asyarah. Bentar sebutkan mana fi'il majhulnya Ummu Abdurrahman. Majhulnya ya'lamu yuf'alu, bukan Ustaz. Bu'thira.
Madi maklumnya Berarti fa'lala. Ba'saro. nah, dia rubai Rubai mujarrad. asli 4 huruf ya. Naam Ustaz. Ba'sara Sahih. membangkitkan. Bu'sira Apa Ustaz? Ba'saro artinya? Ba'sara membangkitkan. Oh, membangkitkan. Kalau bu'sira Dibangkitkan. dibangkitkan tuh surah Al-Adiyat ini. Al-Adiyat. 9 afala ya'lamu Idza bu'thira ma fil qubur. maka apakah dia tidak mengetahui Apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Masya Allah dari mayat-mayat kan Naam Ustaz. ini keadaan hari kiamat. Hari kiamat. Jenis Berarti fiilnya apa Om? Fiil sahih. Yang sahih Om. Bu'sira bebas huruf illat dan Bebas. pendobalan huruf Dan hamzah. hamzah. Terus lagi fiil maklumnya Ya'lamu. ya'lamu bukan majhul afwan majhul. Oh, majhul. Hussila. Hussila tuh. Hussila. Hussila. Maklumnya Maklumnya fa'ala berarti hassala. nah, dilahirkan dan dilahirkan. Dimunculkan apa yang dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ini ditampakkan maksudnya ya. Naam Ustaz. Jenis fiilnya Fiilnya ajwaf. Mudha'af. Sahih berarti. sahih Om. Sahih. Sahih salim bukan mudha'af. Naam Ustaz. Sahih. Nah wazinnya aja rubai dia. Hassana yuhassilu hussina. 3 tambah 1 Ustaz. Syukran. Tuh. Berapa? Kalau yang ini enggak usah Ustaz. Mana? Yang maklum. Maklumnya apa Afwan tadi? Ya'lamu. Ya'lamu. Kita di petunjuknya hanya sebutkan majhul aja. Sebutkan majhul. Dari naam majhul Ustaz. kita sebutkan maklumnya. Naam Ustaz. Barakallah. Wa fika barakallahu Ustaz. Ummu Muhammad ayat berikutnya Ustaz. Yang berikutnya ya Ustaz. Berikutnya Ayat ke-10 ya. ayat surat Yasin. Ayat Yasin. 20. Yang ini ya Yasin ya Ustaz. 62 ini. 26. 26. Sebentar. Yang mana Ustaz ini? Ada garis bawahi ya? Ya, bukan 4. Oh, yang 4 ini ya, yang qila dukhulil jannah ini ya. Oh, na'am. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamuna. Telah masuk, telah berkata apa ini? Telah berkata. Mana fi'il majhulnya? Qila. Qila dari maklumnya apa? Qala. Jenis fi'il ini ajwaf yang tengahnya ada kilat. Nah, diganti alifnya dengan diganti alifnya itu dengan ya. Ya, qila dikatakan. Jadi ada yang berkata yaitu para malaikat udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Dalam surga itu. Dia berkata, duhai, sekiranya kaumku mereka telah mengetahui. Seandainya saja kaumku mengetahuinya. Seandainya saja itu di mananya Ustaz? Ya-nya itu? Ya laita. Ya laita. Oh, nak. Ya laita. Sekiranya andai saja, ini kan laita. Laita, na'am. Sekiranya. La'alla laita. Laita. Termasuk fi'il nasikh.
Berikutnya, Syukran Muhammad. Afwan Ustazah. Mati lampu tadi Ustaz, Afwan. Nah, Ibu Murni, ayat berikutnya. Nah, Ustaz. Laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qabl. Mana fi'il majhul? Idna Dari maklumnya? ada. Bukan. Bukan ada. Wa'idna kami dijanjikan. Kami dijanjikan. Nah, fi'ilnya fi'il yang berawalan waw ini. Berawalan huruf waw. Wa'ada. Wa'ada, jenis fi'il? Jenis fi'il sahih. Bukan. Bukan sahih ya. Ada waw. Apa dia? Berawalan huruf ilat di fa fi'ilnya. Nakis. Bukan nakis, di fa fi'il. Seperti wajada, warada, wasala, waqafa, wafaqa. Ajwaf. Bukan ajuf juga. Wa. Fi'il apa tuh? Di awal. Misal. Misal. Nah, misal Maklumnya tadi ya. Maklumnya apa? Wa'ada. Wa'ada menjanjikan. Wu'ida Wa'ida dijanjikan. sungguh kami telah dijanjikan hal ini. Nahnu. Kami dan bapak-bapak kami dari sebelumnya. Dari ayah sebelum kami. Dari kakek-kakek sebelum kami. Syukran umur nih. Barakallah. Ummu Ammar. Bawahnya lagi. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma dzulimu. Mana fi'il majhul? Dzulimu Ustaz. Dari maklumnya. Dzolama. Jenis fi'ilnya. Fi'il sahih. Sahih. Salim. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal yang solih dan banyak mengingat Allah. Wantasaru. Mereka menang dari setelah mereka dizolimi. Dianiaya. Syukran Muammar. Tuh petunjuknya apa Muammar tuh? Istakhrij minal ayatil af'ala mabniyata lil majhuli. Hadza karo af'alaha. Wadkur af'alaha al mabniyata lil ma'lumi wa nawaha sahihun ajwahu misal. Keluarkanlah dari ayat-ayat fi'il mabni majhul dan sebutkan fi'il-fi'ilnya yang maklum sesuai dan jenisnya. Dan sebutkan jenisnya. Maka dia sahih atau ajwaf atau misal. Tadi udah kan? Kita latih ya jawabannya udah kan? Nah, Ustaz. Syukran Muammar. Ummu Saidah. Sudah tadi ya? Belum, Ustaz. Latihan 9 At-tadribu tasi'u. At-tadribu tasi'u, latihan ke-9. Adqilil af'alal atiyata fi jumalin mufidatin min indika. Masukkanlah fi'il-fi'il berikut ke dalam kalimat-kalimat yang sempurna dari
Dari buatanmu sendiri. Buatanmu sendiri. Wujidat artinya Wujidat. Dijadikan. Bukan. Dari wajada mendapatkan. Didapatkan. Buat kalimat sederhananya, wujidat misalnya apa? Tas itu ditemukan di mana? Haqibatu. Wujidatil haqibatu fi Wujidatil haqibatu fi syari'. syari'. Nah, fi syari'. Syukran. Saidah. Ummu Putri, ukmila. Ukmilal kitabi bisahihi. Ulangi ukmila artinya? Ukmila artinya dilengkapi. Berarti selepasnya naib fa'il marfu. Oh, ukmilal kitabu. Nah, ukmilal kitabu. Kitab itu telah dilengkapi. Tapi ukmilal kitabu dilengkapi dengan latihan. Bit Tamarin ya. bit tamarin. Syukran. Berikutnya Ummu Abdurrahman ujriya. Ujriya. Artinya ajra, ajra kan? Nah, dilarikan ya. Ajra menjalankan. Oh, menjalankan. Kalau jara apa? Jaro lari, berlari. Lari. Kalau ajra menjalankan. Melaksanakan. Ujriya dilaksanakan. Ujriyal imtihanu. Nah, ulangan telah dijalankan. Dilaksanakan. Pada hari Senin. Yaumal isnaini. Nah, syukran. Ummu Hafsah tanawala. Maklum itu. Nah, sudah maklum ya Ustaz ini mah ya. Maklum, tanawala makan. Tanawala goda'a. Nah, tanawala goda'a fil mat'ami. Dia makan siang di restoran. Syukran. Ummu Hafsah. Apaan? Ummu Zahra kembali. Kubilat Ditemukan bukan Ustaz? ditemui. Oh, ditemui. Didatangi. Dari qabala kan menemui. Oh. Kubilatit tolibatu fi ghurfatil ukra. Nah, kubilatit talibatu fi ghurfatin Ukra. Sahih. Syukran Ummu Zahra. Afwan Ustaz. Ummu Muhammad bi'a Dijual Ustaz. dijual. Bi'a apa ya? Rumah itu telah dijual. Apa Ustaz? Rumah itu telah dijual. Domba. Rumah. Al-baitu bi'a. Jumlah fi'liyah. Bi'a al-baitu. Rumah itu sudah Rumah itu telah dijual. Sudah laku terjual. Nah, Ustaz. Itu. Kalau mu'annas bi'atis saya. Bi'atis sayyaratu. Bi'atis sayyaratu. Mobil itu telah laku dijual. Syukran. Apaan Ustazi? Murni tu'ullima. Tu'ullima Murni hadirah. Nah, tu'ullimal ilma. Ilmu. Tu'ullimal ilmu. Ilmu itu telah dituntut. Syukran. Apa Ustaz?
Murni Ummu, apalagi Ummu Saidah, Ustughfirah, mungkin. Nah, Ustaz. Ustughfirullahu. Nah, Allah telah dimintai Ampun. ampunan. Syukran. Afwan, Ustaz. Langsung mungkin Ummu Putri, Ad-Darsus Salis. Siapa dikit? Na'am Ustaz. Atadrisu salis. Ad-Darsu. Adarsu salis asara. Nah, Ta'atur Rasuli. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Man ta'ati Rasul. Mentaati Rasul adalah ketaatan kepada Allah, Termasuk ketaatan termasuk ketaatan kepada Allah. al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Nah, Nafaha yunafihu an. artinya Membela ya Ustaz. saya membela, mendukung. Mendukung, na'am Ustaz. Ja'alallahu Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi. Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk termasuk dari ketaatan kepadanya. wamin Wa min mujibati rahmatihi, dan yang dapat mendatangkan dan yang dapat mendatangkan rahmatnya. faqalah. Faqala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah Taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian dirahmati. Nah, dirahmati itu mudhari' majhul tuh. Turhamun. Na'am Ustaz. Mudhari' majhul. Di dhammah awalnya Di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Di fathah. Fathah sebelum akhirnya. Na'am Ustaz. Wadzalik Wadzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqqi. Hal itu dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ja'a, sungguh telah kepada manusia datang kepada manusia membawa kalimat agama yang benar. Kalimat tauhid la ilaha illallah Kalimat tauhid yang benar ya Ustaz, dan agama yang benar. Wa huwa ma jaa bihir rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi. Wahwa, dan dia adalah apa yang telah dibawa oleh para rasul, dan dia apa yang telah dibawa oleh para rasul dan para nabi. Semoga keselamatan dan salam kepada mereka. Sebelum mereka kepada mereka, Ustaz. Ini alaihi salatu wassalam kita artikan belakangan. Dia adalah apa yang datang, apa yang dibawa oleh para rasul. Dan dia adalah apa yang telah datang dibawa oleh para rasul dan para nabi sebelum mereka. Sebelumnya kembali kepada Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'am Ustaz. Qala ta'ala
ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidaklah dikatakan Tidaklah kepadamu dikatakan kepadamu illa selain apa yang sesungguhnya telah telah dikatakan dikatakan. pada rasul-rasul dari sebelum kamu. Nah, mana fi'il mudhari' majhul? Mudhari majhul. Mudhari ya Ustaz. Yuqalu. Yuqalu na'am. Qila madinya kan? Na'am Ustaz. War rasulu War rasulu la ya'ti bisyai'in min indi nafsihi. Dan dan rasul Rasul tidaklah datang membawa sesuatu dari sisinya sendiri. dalam diri sendiri. Na'am Ustaz. Diri sendiri. Yaqulu Yaqulu Allahu ta'ala wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa tidak selayaknya bagi tidak, Rasul tidak selayaknya bagi Rasul mendatangkan sesuatu dari kecuali tanpa izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Walihada nasarallahu rusulahu. Walihada dan karena walihada nasarallahu rusulahu. Dan oleh karena inilah Allah menolong Rasulnya. Para Rasulnya jamak. Oh ya. Dan oleh karena inilah Allah menolong para Rasulnya. Wajama'a haulahumul mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafahu anhum. Dan mengumpulkan di sekeliling mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang menolong dan membela mereka. Wa huwallazi qala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul illa kecuali liyuta'a untuk ditaati dengan izin Allah. Waja'alallahu maksiatar rasuli sababan lidolali al-mubini faqala ta'ala. Allah menjadikan dan Allah menjadikan kemaksiatan durhaka kepada Rasul. Gimana Ustaz? Dan Allah menjadikan kemaksiatan atau durhaka kepada Rasul. Dan Allah menjadikan kemaksiatan kepada Rasul sebagai sebab dari kesesatan yang nyata. Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat. Dengan kesesatan yang? Telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Alhamdulillah, syukran. Mau Putri, bagus. Semoga jadikan kita hamba-hamba yang taat pada Rasul ya. Nah, Ustaz, insya Allah. Ummu Ammar langsung mungkin. Ta'atur Rasuli. Ta'atur Rasuli min ta'atillahi. Langsung ja'alallahu. Afan Ustadz, kurang ke bawah Ustadz. Ya, anak geser.
Ja'alallahu ta'ala ta'ata rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi Wamin wa min maujibati wamin muwajibati wa min muwajibati panjang mujibat mujibati wa min mujibatin rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun wazalik wa dzalika li'anna rasula sallallahu alaihi wasallam wasallama qad jaa linnasi bikalimati tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma jaa bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusulin min qablika lirrusuli min qablika war rasulu la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi yaqulullahu ta'ala wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idnillah walihada nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladzi qala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idnillah wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan lidhalalil mubin faqala ta'ala man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Syukran Muammar. Ummu Zahra juga langsung ta'atur rasuli min ta'atillahi. Langsung. Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi. Wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li'anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad ja'a lin-nasi bi kalimati tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma ja'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusulim min qablik war rasulu la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi yaqulullahu ta'ala wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah wa lihadza nasarallahu rasulahu wa jama'a wa lihadza nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafaqu anhum wa huwa alladzi qala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idnillah wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan lidolali al-mubini faqala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Syukran Ummu Zahra.
Ummu Muhammad. Ta'atur rasuli. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Ja'alallahu. Ja'alallahu ta'ala ta'atur rasuli sallallahu alaihi Ta'ata. ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallama min ta'atihi wa min mujibati wa rahmatihi faqala Wa min mujibati. wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasulah la'allakum turhamuna wa dzalika li anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimati tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma jaa'a bihi ar-rasulu wal anbiya'u Rusul. Ja'a bihi rusulu. wal anbiya'u Rasulu. Ru gitu. bihi sebentar. Wahwa maja'a bihir rasulu Ra. Jangan ra. ru. Ru. Wahwa maja'a bihir rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi. Seperti kitabun jamaknya Kutubu. kutubun. Rusulu. Rusulun. Sarirun. Sarirun sururun. Jadidun. Jududu. Jududun. Qala ta'ala. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasuli min qabli lirrusuli min qabli. Nah, sekarang baru mufrad. Warrasulu warrasulu la ya'ti bisai'in min indi nafsihi. Yaqulullahu ta'ala wa ma kana lirasulin ayyati bi ayatin an harfu nasab an ayyatiya bi ayatin illa bi iznillahi. Lihada nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minin wa haulahul mu'minin allazi aiduhum wa ayyaduhum wa nafahu aiduhum wa nafahu anhum wa huwa allazi qala wa ma arsalna mir rusulin illa liyuta'a biiznillahi wa ja'alallahu maksiatar rasuli sababan liddalalil mubini faqala ta'ala wa may ya'sillahi wa rasulihi wa apa? Wa ya'sillaha wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Muhammad. Afwan Ustazi. Wa Abdurrahman. Ta'atur rasuli. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimati tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma jaa'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihimu salatu wassalamu min qablihi. Qala ta'ala
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك والرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه يقول الله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ولهذا نصر الله رسله وجمع حولهم المؤمنين الذين أيدوهم ونافحوا عنهم وهو الذي قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وجعل الله معصية الرسول سببا للضلال المبين فقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Bagus. Ummu Saidah mungkin ta'atur rasuli Ta'atul rasuli min ta'atillahi ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati wa rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun wa dhalika li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qad ja'a lin-nasi bi kalimati tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma ja'a bihi ar-rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qabl qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik rasulu la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi ta'ala wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah wa lihadza nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina alladzi ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladzi qala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan liddalalil mubini faqala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ummu Saidah. Ummu Hafsah ta'atur rasuli Ta'atul rasuli min ta'atillahi. Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun wa dzalika li anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqq wa huwa ma jaa'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik والرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه يقول الله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ولهذا نصر الله رسله وجمع حولهم المؤمنين الذين أيدوهم ونافحوا عنهم وهو الذي قال وما أرسلنا من رسول إلا
Wa ma ursil Arsalna. arsala astagfirullahaladzim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan liddolalil mubini. Faqala ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu. Iya ya, benar kan Ustaz? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Umur nih ta'atur rasuli. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Jalallahu ta'ala ta'ata rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi. Wa man mujibati rahmatihi faqala. Wa min mujibati rahmatihi faqala. Wa min mujibati rahmatihi faqala. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqqi. Wa huwa ma jaa'a bihi rasul wal anbiya'u. Ibu Murni, rusul, rusul. Jamak. Wa dinil haqqi wa huwa ma jaa'a bihi rusulu wal anbiya'u. Yes. Alaihimus salatu wassalamu min qablihi qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasulin lirrusuli min qablik. Bagus. Wa rasulu la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi. Yaqulu Allah ta'ala wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Wa lihada nasarallahu rasulahu wa lihada nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina alladina ayaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladhi qala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Wa ja'alallahu ma'siyata rasuli sababan lidhalalil mubini. Faqala ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Berat umur nih Pak. Sudah selesai. Semuanya ada asar. Bagi kamu. Lihat ya. Muherni simak beliau. Kalau Rabu besok salah satu usul bagi yang mau hadir, anak kasih linknya insya Allah. Anak kemarin lupa kasih linknya Afwan. Syukuran semua atas kehadirannya Dari sini jumpa kita. Semoga Allah tambahkan kita terus iman, ilmu dan amal saleh. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.